سلام بینندگان عزیز، یک ماشین نابطی ما مرسدس مرس سالش 1992 нархаш 30,000 бо арзон мешавад. چوبتا балон нав. мотор 2.5 бо сӯзишвори дизел. Benim deli peşer. این salonش در حالت خوب لوکاش هست. مکانیک مانتفون ربرگاش 28000 این داری قفاش техосмотра 6 моҳ мондагӣ. телефон барои маълумот 92 737 78 77. BMW пятерка. Солаш 1998. Чёрта баллон средний. Задний қафош камера дорад. Motorаш 2 бо сӯзишвори дизел. Белин салони пешаш. Чотта электропакетша. Кондиционер. Лукаш ҳаст. Салон кожини. пробегаш 200,000 тақрибан. Кондиционер бо телевизорча дорад. Мантифон. این салони қафош. салонҳош дар ҳолати хуб.
маълумот 92 900 89 55. BMW марка H5. Четкий баллон средний. Солаш 2000. Қафо шанде камераш аст. Beni saloni pešaš. Čote elektrik paket. Kondisyoner. این لوکاش هست. سالن کوچینی. автомат. телевизорчаш هست. کاندیسیونر. ربیگر 307,000. داری قفاش الکتریک پکیت شده داری قفاش کندیم. من این سالونش کوچینه. Motor 35 VH با سوزشوار بنزین. نرخش 60,000 و بارتر میشد با ماشین های میدان. تلفن برای معلومات 92 996 03 03.